Donc bon suivi et نكملوا مع le TD numéro 3. Ça concerne les solutions en gros. Les solutions اللي بزاف منكم درتوهم كاين دي نو مي راح ديروهم حديروهم que ce soit مع début là مع la fin. Bref, واش عندنا au début تاع la série on a calculé le pourcentage massique d'une solution d'acide sulfurique. Donc نبداو. Déjà نكتبوا 1. Alors, maintenant, une solution H2SO4. L'acide sulfurique contient 49 grammes d'acide, dont à peu près 196 grammes d'eau. Donc, l'acide est dilué dans l'eau. Et donc, du coup, كيفاش نحسبوا le pourcentage massique تاعنا. Le pourcentage massique qui m'a شفتوه في la notion de base, il est tellement simple. Le pourcentage massique اللي نحنا نرمزوا له هكايا pourcentage masse pourcent ولا masse pourcent ولا نحطوا généralement هكذايا. هذه en anglais c'est weight. Donc عندنا ou soit masse ou soit W. C'est la masse à soluté. La masse totale de la solution fois 100. هذا هو le pourcentage massique. لهنايا c'est simple. Déjà واش عندنا على بالنا بلي عندنا la masse تاع l'acide تاعنا هو soluté. L'acide dans l'eau معناتها l'acide c'est le soluté, l'eau c'est la solution. Ça veut dire que هنايا في الريسيبيون تاعنا حطينا هنا كان نقولوا جماعه في TP عندنا حاجه ne jamais donner boire à un acide. هذه لازم تدوها بعين الاعتبار. jamais تمدوا l'acide يشرب. واش معناتها كون يقول لكم في TP عندنا اسيد وعندنا الماء ويقول لكم باللي حبينا نخلطوا اسيد مع الماء، ردوا بالكم تحطوا لاسيد من بعد الماء باسكو تصرا بغاف عندنا دي رياكسيون اللي يصراو لداخل. دونك جينيرالمون نحطوا توجور في تي بي في اللابوراتوار نحطوا الماء ومن بعد نزيدوا له لاسيد. هذه سيتي جوست بارتي اكسبيريمونطال. دونك عندنا لو نزيدوا له لاسيد. هنايا لاسيد هو سوليتي معناتها ذوبنا لاسيد في الماء. الماء هو لا سوليوشن enfin هو لو سولفون. Mais le total c'est quoi? C'est solvant plus solution. Plus soluté. Donc la solution, la solution, fiha solvant plus soluté. Ça veut dire que le pourcentage massique راح يكون 49 sur 49 plus 196. هنا la solution fiha les deux. ولا masse تاع soluté c'est juste l'acide. دونك لهنايا حنلقاو à peu près فاصون ما نساوهاش حنلقاو انفيرون هذه تروح مع هذه. بريف وين تروح ما والو بلوس جامي لا يروح. Je sais pas pourquoi درت هكايا, c'est juste par réflexion, mais bon c'est pas grave. De toute façon راح يمدنا à la fin 20%. هذه la question 1. Deuxième question, c'est de calculer la quantité de solution d'hydroxyde de potassium, le KOH, d'hydroxyde de potassium qui peut être obtenu à partir de 0,3 mol de soluté et enfin de soluté d'une solution 11,2% massique. Donc quand on a le pourcentage massique, quand on a le nombre de moles, le soluté, il faut trouver la quantité de solution d'hydroxyde de sodium. Maintenant, le tout. Maintenant, là, comme schématiser un peu le truc. Pourcentage
masse de soluté à la masse de la solution. On a solution fois 100. هنا واش عطاونا le pourcentage massique عندنا la masse de soluté نقدروا نقولوا عندنا علاش باسكو عندنا le nombre de moles de soluté et puis واش نحوسوا la masse de solution. donc اذا نكتبوا هنا masse de solution égal واش قالوا لنا هما قالوا لنا حوسوا على la quantité تاع la solution hydroxyde de sodium. donc نحوسوا على la solution. alors déjà que لهنايا هذه كي طلعنا هذه تهبط لنا لا ماس تاع سوليتي على لو pourcentage fois 100. على بالنا حنا بلي n égale à m sur m كبيره معناتها لا ماس على لا ماس مولير ce qui veut dire que la masse هي le nombre de moles fois la masse molaire. donc نجيو نعوضوها هنايا تولي لنا nombre de moles تاع le soluté. Soluté تاعنا c'est quoi? c'est le KOH parce que soluté KOH دوبناه في الماء. solvant c'est généralement le main. donc là هنايا fois la masse molaire تاع KOH c'est 56 sur le pourcentage اللي هو 11, كما كنت نقول هنا 11,2 mais non il faut نكتبوه 0, enfin 11 et c'est 11,2 fois 100. علاش خليت هاد 100 كنا هبطوا هادو ما 100 من تحت يولينا 0,112 سي با غاف. هاديه حكينا لا واش نحوسوا حنايا اي بي لو نيميرو تاع سوليتي تاعنا على بالنا وشنو على بالنا بلي هو 0,3. هنا اون فري كنت حاب نكتب ليكواسيون بعد نعاود ندير لابليكاسيون نيميريك سي با غاف نسيت على روحي وكتبت l'application numérique. donc la masse de solution تاعنا à la fin شحال تساوي égale à 0,3 fois 56 sur 11,2 fois 100 égale à 150 grammes. donc on retrouve la question 3. La question 3, 1 litre d'une solution. Déjà, le V, la solution c'est 1 litre. Aqueuse de chlorure de sodium. Chlorure de sodium, c'est le NaCl. L'essentiel, c'est le sel. C'est le melh généralement. Et puis, ça contient 0,02 mol de soluté. Donc, à l'hsab chana nchoufou, عندنا le nombre de moles de soluté, عندنا le volume de la solution. Je vais calculer la quantité de soluté, la quantité de le NaCl, dont juste 50 millilitres de solution. Donc 50 millilitres. Donc, هادية ما كاش سهلة عليها. واش نديرو؟ c'est juste que dans 1000 millilitres il y a 1 litre كاين 0,02 mol. donc dans 50 millilitres شحال عندنا le nombre de moles تاعنا تاع soluté et puis le N تاع soluté تاعنا ou la NaCl égale à 0,02 fois 50 sur 1000. وعلاه خليتهم هكذايا باسكو هذا مليليتر وهذايا مول. ce qui veut dire مليليتر يروح مع مليليتر يبقى لنا غير مول. هذه لازم تكونوا تعرفوا تلعبوا ثاني بلي زونيتي. واش يعطينا مع لا فان enfin 0,000 يروحوا يبقى لنا 0,001 مول. هذه لا كيستيون 3. en fait comme تشوفوا بلي les questions ساهلين mais il faut شويه il faut كيما نقولوا فهم السؤال نصف الجواب. هنايا جينيرالمون في شيمي دو سوليوشن ولا دي سوليوشن فهم السؤال سي نصف الجواب. لازم كلش راهو في السؤال mais il faut le lire attentivement et تعرفوا تجبدوا les mots clés. donc par exemple la question 4 واش عندنا dans une solution de CuCl2 donc chlorure de cuivre CuCl2 à 0,1 pardon mol par litre. Quelle est la concentration effective en ion Cu2+
et Cl2+. De moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Cl de moins, mais il n'existe même pas dans la nature. D'ailleurs, je l'ai créé. Cl moins. Et puis, juste après, le chapitre 2, on a vu que Cl2+, mais existait que Cl moins, et Cu2+, etc. Donc, Cu, Cl2, à 0,1 mol par litre. C'est la concentration molaire. C'est 0,1 molaire. Donc la concentration molaire, c'est 0,1. هذا واش عطاونا في لي دوني. Et puis حنايا لازم نبداو نتريتيو في لي دوني تاعنا واش عندنا premièrement la concentration تاع Cu2+. وشنوها؟ En vrai نقدروا نكتبوا هكايا كوم نقدروا نكتبوا هاد الكتيبه. Donc هذه c'est la concentration molaire وهذه c'est la concentration molaire. Donc les deux ça signifie la même chose, c'est juste concentration molaire. Donc هذه la concentration molaire تاع Cu2+ وشنوها؟ هذه c'est la concentration effective. معناتها تاع l'ion تاعنا. Donc il y a le nombre de moles des ions Cu2+ sur le volume de la solution. هذا de 1. Même chose pour le chlore. Donc, Cl-, il y a N ta Cl- à la volume de solution. Jusqu'à l'instant, on est d'accord. Ensuite, si la concentration, la concentration ta Cu, Cl2 égale à 0,1 molaire, نزيد نبريسيزيو حاجه كي نكتبوا هكا ولا نكتبوا هكا مولير ولا نكتبوا مول بار لتر سي باغي ما بدلنا والو. Et donc, pour فهموا مليح pour 1 Cu لازم لنا 2 Cl. علاش؟ باسكو عندنا Cu2+ لازم له Cl- et Cl-. هكايا باش يتولي لنا ما عندناش شارج تولي شارج نوتر معناتها 2- plus 2 ولا 2- 2 حتولي لنا 0. دونك هذه هي علاش لصقوا 2 Cl. Et puis لهنا 1 Cu لازم له ولا نكتبوا 1 Cu2+ لازم له 2 Cl-. باش علاش 1 fois 2 راح تولي لنا 2 plus هنا 2 fois moins moins 1 حتولي لنا moins 2. دونك باش تولي لنا شارج نوتر لازم لنا pour 1 Cu pour 1 cuivre لازم لنا 2 chlore. Et هنايا نقدروا نديتيرمينيو باللي la concentration تاعنا تاع Cu enfin لهنايا c'est l'inverse مع لهنا c'est l'inverse. donc دوك تفهموا علاش باسكو لهنايا كي راح نكتب Cu Cl enfin Cl moins. Donc la concentration تاع Cl moins يلزم لنا 2 fois la concentration تاع Cu2+. فهمتوا علاه قلت l'inverse parce que c'est généralement l'inverse لهنايا في الكونسونطراسيون نضربوا لي 1 fois 2 علاش باش نطلعوه ل 2 et puis la concentration تاعو تكون. Donc هنا كما قلت لكم عندنا 2 fois ça veut dire que Cl هي 0,2 mol par litre. Par contre le Cu de plus c'est le même que هذايا 0,1 mol par litre. علاش كتبنا هذه كامل؟ باسكو هذا عندنا 1 mol تاع Cl2 1 mol تاع لازم لنا دونك نعاود نفهم بالعقل 1 mol تاع Cu2+ plus 2 mol تاع Cl- يعطونا 1 mol تاع CuCl2. Ce qui veut dire que la concentration تاع هذا هي la même هذا parce que 1 par contre la concentration تاع هذا هي enfin 1 sur 2 من هذايا. Ça veut dire que Cl c'est 2 fois la concentration هذه. واش معناتها نستعملوا هذا le Cl نستعملوا 2 fois Cu2+ باش نلقاو ça veut dire que نستعملوا Cu2+ نستعملوا 0,1 و le Cl- نستعملوا 0,2 باش نلقاو CuCl2. Et puis هذه هي la question 4. Je sais pas علاش la question 4 حسيتها ما وصلتش bien. Donc نعاود برك نexpliquer que une mol عندنا au début عطاونا حاجه simple une mol من CuCl2. On est d'accord. هاد une mol de CuCl2 واش قالوا لنا il faut trouver Cu2+
والCl moins شحال كاين داخل. دونك لهنا نستعملوا un seul atome Cu, donc une mole de Cu de plus, mais là, l'équivalent à 2, ça veut dire que nous deux fois 2 Cl. Ce qui veut dire que la concentration tahada, il y a la même tahada, mais le Cl, les a deux fois hada. On a la concentration tahada fois 2, pour nous la concentration de Cl. C'est tout. Là, nous sautons la question numéro 5. La question numéro 5, quelle masse du CuSO4, 5H2O, c'est un complexe d'ailleurs, complexe pentahydraté, c'est un complexe pentahydraté parce que fait 5 Cu, c'est généralement d'ailleurs, boum, 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 il y a par exemple H2O, 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 H2O et SO4. D'ailleurs, généralement, c'est un complexe métallique hydraté de cuivre. C'est pentahydraté. peut-être اللي كملوا peut-être chimie minérale يقراوه في deuxième année. Donc معليش خطينا من هاد الحكايات. نعاودوا نولوا الاخر تاعنا. Faut-il utiliser pour préparer 100 ml de solution, c'est volume solution. Volume solution, c'est 100 ml. Donc, faut-il, pour préparer 100 ml de solution de sulfate de cuivre, de concentration, quelle masse d'ailleurs, maintenant, on prépare un volume de solution de concentration, bien sûr, 0,1 mol par litre. Donc, hadia, لازم نعرفوا كيفاش نبريباريوها. جماعة, c'est très simple. C'est juste que la concentration molaire, c'est quoi? C'est la masse sur la masse molaire. Donc le nombre de moles, elle a la masse. Le nombre de moles, elle a le volume. On est d'accord? Donc le nombre de moles du soluté, elle a le volume. Et puis, hadi, c'est la même M à la masse molaire fois V. Alors, c'est juste le nombre de moles, c'est la masse à la masse molaire. On est d'accord. Juste place. Et puis, la masse, ou la quantité, il y a la concentration molaire fois la masse molaire fois V. C'est tout. Donc, هذا لازم نستعمله. نجيو نعوضوا 0,1 fois V اللي هي 100 ml, mais maintenant 10 puissance moins 3. Nous avons le volume toujours en litres. Donc, nous avons le volume en litres, ce qui veut dire 10 puissance moins 3. Allez, parce que nous avons le litre. Maintenant, nous avons le litre, nous avons le millilitre, il faut convertir. Et fois la masse molaire. La masse molaire, c'est CuSO4, SO4, 5H2O. Il faut la calculer من هذوك les données عطيتهم لكم من تحت. عطيت لكم يا اخي سي عطيت لكم les masses molaires تاع chaque atome. Et puis نتوما واش لازم ديروا CU عندنا la masse molaire هي la masse molaire تاع CU plus 5 fois ماشي 5 plus S la masse molaire تاع S plus 9 fois la masse molaire تاع l'oxygène. علاش درنا 9 parce que هنا كاين 5 et هنا كاين 5 fois O وهنا كاين 4 ce qui veut dire 9 et plus 10 تاع l'hydrogène. تلقاو la masse molaire directement اللي حنعطيها لكم باش ما نضيعوش الوقت parce que الفيديو تجي طويل 249,5. et puis la masse لهنايا تاعنا la quantité اللي نسحقوها c'est 2,49 grammes. هذه هي à peu près la question 5. Question 6, donc quelle est la concentration en ion, alors que c'est 6, quelle est la concentration en ion aluminium et en ion fer d'une solution fluorure d'aluminium à 5 10 puissance moins 3. Il faut appliquer un peu parce que généralement les profs ils يديروا سكارا et يحبوا يحطوا le genre de questions. علاش parce que généralement les étudiants qui يدخلوا مع الديبي ما حش يعرفوا كاع les formules تاع chimiques تاعنا mais هنايا
يحطوا جينيرالمون الاسامي يسمع لكم نتوما باش تعرفوا لا فورمول هذه ماشي باش نخلعكم سي جوست باش ديروا اون ابليكاسيون نيميريك وحدكم باش تعرفوا بلوس باش يكون عندكم لو فوكابولار شيميك لو بلو لارج بوسيبل كيما هنا فلورور d'aluminium هو فلورور معليش نكتبوها d'aluminium c'est هو le F enfin le AlF3 كون نكتبوا une petite équation le AlF3 هو Al3 plus 3F moins هذه juste باش تعرفوا علاش باسكو في لا كيستيون قالوا لنا il faut calculer شحال قالوا لنا la concentration تاع les ions d'aluminium et les ions de fluor. هنايا c'est très très simple واش عطاونا comme données déjà مع الديبي عطاونا la concentration carrément t'as la solution t'as Al pardon F3 égale à 5 puissance moins 3 mol par litre. هادية c'est déjà هذا واش عطاونا في les données. حنايا درناها tout à l'heure donc نعرفوا à peu près de juste في l'exemple اللي قبله اللي قلت لكم ما فهمتوش ما فتوش عاودتو حتى كرهت تسمى c'est le 4 je pense donc la question 4 هنايا واش عندنا pour هاد باش نفورميو هاد لو كومبوزي AlF3 il nous faut 1 mol معناتها باش نفورميو 1 mol ولا 1 mol من AlF3 لازم لنا 1 mol من l'aluminium et 3 mol من le fluor donc واش لازم لنا في لا سوليسيون تاعنا لازم لنا une concentration تاع 5 enfin تاع 5, donc 1 mol ça veut dire que la concentration تاع هذا هي la même هذا donc AlF3 هي la même تاع Al3+. Par contre le fluor هو 3 fois AlF3 لازمنا 3 fois la concentration باش يكون عندنا هذا يكون عندنا 3 fois وهذا يكون عندنا 1 fois كي يتجمعوا يولي عندنا AlF3 et puis la concentration كون نديروا ابليكاسيون نيميريك هنايا واش عطينا حيعطينا لو Al3+ la concentration تاعو c'est 5 puissance moins 3 mol par litre et le F le fluor la concentration تاعو on a 3 fois ça veut dire que c'est 15 10 puissance moins 3 mol par litre. هذه هي la question. نديرو دوكا la question 7. Donc le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. Ce qui veut dire que sérum utilisé بزاف في السبيطارات c'est juste une solution entre l'eau mais ماشي n'importe quelle eau ماشي اللي نشربوها depuis tout c'est ultra purifié معناتها نقدروا نوتيليزيوه في la médecine ou la stériliser surtout et عندنا le NaCl avec un pourcentage de NaCl de قالوا لنا 0,9%. 0,9%. هنايا قالوا لنا بلي la question 1 déterminer la concentration massique de cette solution. A la concentration massique. لازم déterminer la concentration massique. حكينا déjà بلي la relation تاعها c'est la masse تاع soluté على le volume de la solution. هذه je sais pas comment faire soluté على le volume تاع la solution. هذه c'est la relation standard تاعنا. Par contre هنايا واش عطاونا le ρ اللي هو 1 gramme par centimètre cube. جماعة gramme par centimètre cube هو le même 1 gramme par millilitre parce que centimètre cube هو juste un volume اللي يمثل millilitre. Et puis واش عندنا le ρ اللي هي la masse volumique نحوسوا على la concentration تاعنا. Donc هنايا واش عندنا 1 généralement نحسبوا par rapport à 1 litre. كيقولوا لكم هكا كي يمدوا لكمش لو فوليوم تاع لا سوليوشن جماعه جينيرالمون نحسبوا بارابور ا 1 لتر دائما تسمع كي يعطيو لكم هكذايا ان اكزرسيس ويقولوا لكم بلي فوالا لا ريفيرونس تاعنا اون شيمي سي كو نولو توجور الفوليوم تاع لا سوليوشن سي 1 لتر ce qui veut dire que نروحوا للسي ايغال لا ماس تاع السوليتي مي هذا اللي يبقى لنا de toute façon على 1 ça veut dire que هي نفسها la masse تاع soluté
Mais li bqalna un dilemme هنا ولا un problème, c'est la masse تاع soluté. كيفاش نلقاوها؟ C'est très très simple. علاش؟ parce que هنا عطاونا le rho. Le rho واش معناتها؟ rho c'est la masse volumique. La masse volumique. Donc كون نجيو نحسبوها à peu près. La densité تاعنا جماعة هي وشنو؟ La densité هي c'est rho تاع NaCl على rho de l'eau. Et هنايا قالنا بلي la masse volumique تاع la solution est 1. La masse volumique تاع la solution est 1. حنا على بالنا بلي la masse enfin كاين كل واحد كيفاش يكتبها. انا جينيرالمون نكتبها هكا، كاين اللي يكتبوها هكا، كاين اللي يكتبوها هكا كيما تحبوا. bref 1 la masse تاع solution. حنا la masse تاع solution تاعنا c'est quoi؟ هي فيها l'eau plus le NaCl ما تنساوش. Mais على بالنا باللي ال NaCl راهو avec un pourcentage de 0,9%, c'est tout. Ce qui veut dire que لهنايا واش نديرو؟ c'est juste que لهنايا عندنا la masse تاعنا حنا قبل لا هاد لا relation توصلنا la masse تاع solution على le volume تاع solution. هذه هي la masse volumique, c'est la masse على الفوليوم. الفوليوم تاعنا شحال قلت لكم نديوه généralement 1 litre. Ce qui veut dire que la solution تاعنا عندها une masse de هذا في هذا. Ça veut dire rho fois le volume. Donc هذه c'est la solution. Donc la masse تاع solution تاعنا هي شحال؟ le volume 1 ou le rho 1, ça veut dire 1. 1 gramme. On est d'accord jusqu'à l'instant, on est d'accord. Donc 1 gramme هنايا c'est la masse تاع solution. Mais حنا واش نحوسو على le ما تنساوش نحوسو على le solide, enfin نحوسو وي على la masse تاع soluté. وهنا حبيت ندير لكم كيما يديروا لي بروف. ديجا درت غلطه هنايا، اونفا درتها غلطه اكسبري وصح اكسبري، ماشي زعما هذوك كيما اللي البروف يقول لك درتها اكسبري الوغ كو ما دارهاش كاع اكسبري. هنا جوست باش نشوف اسكو بون ماشي نشوف هنايا باش تشوفوا رواحكم اسكو صح راكم تتبعوا، اسكو صح درتوا لي زيكزارسيس باش تشوفوا باللي وكي ديروا ليكزارسيس لازم تكونوا سور من روحكم. علاش؟ باسكو هنايا كيما انا واش درت حكيت لكم ديجا اني كاتبها الفوق، كتبتها واكدت عليها، كتبت باللي 1 غرام بار سنتيمتر كوب هي 1 غرام بار مليلتر. اي بوي هنايا حكمت ضربت ديراكتومون 1 غرام بار مليلتر فوا 1 لتر خرجت لي 1 غرام. بان سي فو امبوسيبل، هادي سي كتبوها سي فو. Enfin, la relation elle est juste. La relation elle est juste, bien sûr. علاش قلت لكم بلي هادي بون انا عاود كتبتها هادي سي جوست. لا فوت راهي غير في الريزولتا. نهضروا بالعقل. دونك عندنا غرام بار مليلتر كي نضربوه في اللتر ما نقدروش نسامبليفيو اللتر مع المليلتر باسكو ماهيش لا ميم اونيتي. على هادي قلت لكم ردوا بالكم لي زونيتي. دونك هنايا نمحيو هادي ماشي 1. علاش؟ باسكو لو فوليوم تاع الماس تاع السوليسيون تاعنا سي هنا نحولو لللتر. Ce qui veut dire que 1 sur 10 puissance moins 3 fois 1. Donc 1 gramme par millilitre, il y a 1 sur 10 puissance moins 3 grammes par litre. وهنا عندنا اللتر. Ce qui veut dire que هذه كي نطلعوها من الفوق راح تولي لنا 1000. دونك عندنا 1000 غرام. وهذه هي الريزولتا جوست. دونك جماعه نعاود ردوا بالكم من لي زونيتي. Il faut toujours راكم شفتوا بلي هي 1 غرام. C'est un كيقولوا له c'est un résultat pour vous normalement logique. Par contre انا كي نجي نشوف هذاك الريزولتا c'est illogique. علاش؟ parce que la masse تاع solution قلنا بلي شحال 1 غرام alors que le volume تاعنا 1 litre. C'est illogique. حنا عندنا 1 millilitre généralement pour l'eau égale à 1 gramme. راكم تشوفوا à peu près سما 1000 millilitres égale à 1000 grammes. Ce qui veut dire que 1 litre هنايا donc juste هنا 1 litre enfin 1000 millilitres il y a 1 litre. Donc 1 litre égale à 1000 grammes.
سما نتوما vu que مازال ما درتوش لي enfin مازال ما ابليكيتوش bien et tout ردوا بالكم اذا تلفت لكم parce qu'il y a un a pour moi logiquement اذا قالوا لي رو 1 directement نشوف 1 litre ça veut dire 1 kg carrément mais pour vous normalement comme je dis il faut savoir visualiser les unités surtout لعبوا على les unités باش enfin كي تكونوا تحسبوا par exemple ما ديروش application هكا numérique 1 fois 1 et puis c'est bon ديروا en parallèle les unités معناتها حطوا les unités قدامكم باش تشوفوا اسكو راكم جوست نيفو unité و نيفو حسابات هكايا باش تقدروا تافونسيو بيان اي بي تطيحوا في لو ريزولتا جوست دونك لهنا نكمل عندنا vu que حكينا بلي لا فوليوم تاع سوليوشن 1 لتر ça veut dire la masse تاع سوليوشن c'est 1 كيلوغرام اللي هي 1000 غرام سي با غراف علاش حطيتها بالغرام دوك تشوفوا باسكو حنا جينيرالمون في الشيمي لا كونسونطراسيون نلقاوها بغرام بار لتر ou bien mol par litre toujours c'est ما نحسبوش بكيلو مول كيلوغرام نحسبو généralement بالمول غرام etc donc la masse de solution on est juste jusqu'à l'instant راكم فاهمين دركا وين نروحوا لحاجه واحده اخرى هنا سي لا ماس تاع سوليوشن باغ كونطخ حنا اللي نحوسوا عليها سي لا ماس ولا لا كونسونطراسيون ماسيك ce qui veut dire que la masse تاع سوليوتي باسكو الفوليوم قلنا بلي 1 دونك نحوسوا على لا ماس تاع سوليوتي لا ماس تاع سوليوتي وشنو هي حنا هضروا لنا من الديبي بلي le pourcentage massique تاع NaCl اللي هو السوليوتي اللي حطيناه في الماء 0,9%. Ça veut dire que هذا وراه le NaCl la quantité c'est juste 0,9% من هذه. إذا عندنا معليش نديروها أسوة ثلاثية أسوة تحبوا ديروا غيلاسيون 3 دونك إلا 1000 غرام هي 100%. علاش درت هكا باسكو 1000 غرام هي لا ماس تاع سوليوشن شحال عندي في 0,9% شحال لا ماس تاع سوليوشن تاع سوليوتي باردون دونك هي 1000 fois 0,9 sur 100 pour l'instant on est d'accord donc 1000 fois 0,9 sur 100 تعطينا 9 et puis 9 grammes bien sûr ما تنساوش بلي رانا هنايا في سوليوتي معناتها رانا في اون ماس غرام ما تنساوش لي زونيتي دونك نجيو نعوضو هنايا لا كونسونطراسيون ماسيك égale 9 grammes par 1 litre ce qui veut dire 9 grammes par litre هذه هي la concentration massique donc la deuxième question c'est نحسبو la concentration molaire جماعة la concentration molaire c'est quoi c'est le nombre de moles sur le volume nombre de moles تاع soluté على le volume تاع solution nombre de moles تاع soluté c'est quoi c'est la masse تاع soluté على la masse molaire تاع soluté fois le volume تاع la solution حنا على بالنا باللي Cm égale à la masse تاع soluté على le volume تاع la solution ce qui veut dire que راكم ترماركيو que هذا ou bien la relation entre la concentration molaire et la concentration massique c'est juste la concentration massique sur la masse molaire تاع soluté كي نعرفوا la masse molaire تاع soluté تاعنا ال NaCl et donc عندنا باللي ال Na وعندنا Cl Na c'est 23 la masse molaire et Cl c'est 35,5 هنايا c'est simple نجيو نعوضو donc Cm la masse molaire égale à 9 sur 23 plus 35,5 et هادي واش تعطينا 0,154 molaire ولا غرام par mol كيما تحبوا تحطوا اسوه مولير ام كبيره ولا غرام par mol et puis عندي une petite remarque لهنايا شنو ou la question تاعي c'est quoi c'est que هادي اللي راكم تشوفوا فيها هنايا la concentration massique هي 9 غرام par litre واش تمعني لكم ça veut dire que هادي كون يقولوا لكم c'est quoi la signification des unités par rapport à la concentration massique c'est simple c'est juste qu'on va utiliser 9 grammes de NaCl dans 1 litre d'eau enfin de solution c'est à dire 9 grammes de NaCl dans 1 litre de solution, 1 litre d'eau. La question 8. Donc déjà, Adel veut préparer 500 millilitres de solution. A dit déjà le volume de la solution, tu as sulfate de cuivre.
Cu, SO4, point à la ligne. De concentration, molaire, donc Cm égale à 75 millimoles par litre. Donc, on va à partir de cristaux anhydres considérés comme purs. On s'en fout. Bref, ce sont des cristaux. Enfin, هو ماشي ملح, mais عندنا حب يحط des cristaux من هذا داخل الماء ويذوبهم. Mais le volume de la solution est 500 millilitres et la concentration molaire c'est 75 millimoles par litre. Déjà que à écrire l'équation bilan mise en solution, enfin de mise en solution, ce qui veut dire que déjà, on a le CuSO4 نكتبوها بداية نحطوه في الماء معناتها نديروا له H2O هنايا جماعة توت فاسون في اورغانيك حتقراوها هذه بزاف اللي يقراو اورغانيك جينيرالمون كي يكون عندنا ان سولفون معناتها عندنا ان سوليتي نحطوه في سولفون راح نديروا اون فلاش ونحطوا السولفون من الفوق باسكو السولفون ما يدخلش في لا رياكسيون السولفون ندوبوا فيه برك الاش دو زو ما يدخلش في لا رياكسيون دونك هنايا راح يتقسموا لزوج يولي لنا CU2 بلس SO4 2 موان هذه هي ليكواسيون بيلون. La concentration هنايا نقدروا نحطوها بالمول par litre اللي هي 7,5 10 puissance moins 2 مول par litre. واش درت ضربت جوست في 10 puissance moins 3 باش نحيو هذه الميلي نردوها مال سي تو. اي بي رديت فاصله لهنايا وحطيت 10 puissance moins 2. اي بي هنايا راح نمد اون بتيت ريمارك اللي ما يعرفش التحويلات تو نقدر يقول لي جوست في لي كومونتير باسكو نقدر ندير اون سيسيون فا ماشي سيسيون مي ان بونوس وين نفهمكم كامل التحويلات تاعنا ماتيماتيك اونفا كيلكو ايكواسيون ماتيماتيك اللي نستعملوهم بزاف في لا شيمي. La deuxième question, c'est très simple. Donc la deuxième question, c'est quoi? Quelle est la concentration molaire effective des ions de cette solution? هذه درناها في des exercices اللي فاتوا déjà. Et شفنا بلي لازم نشوفوا جوست شحال عندنا من نومبر هنا وشحال عندنا من نومبر هنا. ردوا بالكم تشوفوا هذا باسكو نشوفوها كوم موليكول ما نشوفوهاش كوم اتوم. دونك عندنا la concentration تاع Cu2+ هي نفسها la concentration تاع SO4 de moins باسكو عندنا واحد une mol. Ce qui veut dire que la concentration de CuSO4 est égale à 7, ou là, on va carrément bla 10 puissance, 0,075 mol par litre. هذه هي à peu près la concentration molaire. Donc, juste B. Et puis, la question c'est quoi? C'est de calculer quelle est la masse, quelle masse de ce solide faut-il dissoudre pour préparer cette solution. معناتها واش حنحسبوا la masse تاع السوليد la masse تاع CuSO4. Donc شحال لازمنا هي généralement il faut schématiser في la feuille تاعكم il faut schématiser ce qui veut dire que تحطوا زعما هكايا كاين هنا لو ذوبنا فيه CuSO4 شحال عندنا من لا ماس هنايا شحال نسحقوا اون باردون جو فورمول ما نعرفش كاع نهضر شحال وشنو ها لا ماس تاع CuSO4 اللي لازم نحطوها في الفوليوم هذا تاع الماء باش تكون عندنا اون كونسونطراسيون دوني. حنا جماعه نعرفوا كو لا كونسونطراسيون هي لو نومبر دو مول تاع سوليوتي بيان سور تاع نكتب غير اس sur volume تاع لا سوليوشن. On est d'accord. Et نعرفوا un autre truc وشنو هو que هادية c'est la même la masse تاع السوليوت la masse molaire تاع السوليوت fois le volume تاع la solution. Pour l'instant on est clean, on est d'accord. Et نعرفوا حاجة enfin نقدروا نجبدوا la masse تاع السوليوت اللي هو هذا. Donc la masse تاع CuSO4 هي la masse molaire تاع السوليوت fois le volume تاع la solution fois la concentration molaire. Ce qui veut dire que عندنا كامل لي دوني تاعنا كاع لي دوني راهم نيسيسير راهم هنايا نبداو. La concentration molaire c'est 0,075 fois quoi déjà fois هادي le volume تاعنا تاع la solution اللي هو 500 mais ما تنساوش توجور ناكد عليها راني ناكد ونعاود لي unités alors en millilitres, ce qui veut dire qu'il faut multiplier fois 10 puissance moins 3 ou la 0,001
باش نلقاو لا لو فوليوم. واحد نعاودها تاني كوم درتها لهنايا، اللي ما يعرفش التحويلات يقول لي اونفا يخلي ان كومونتير. Et puis la dernière, la masse تاع solidité, masse molaire pardon, 159,5. هنايا نلقاو une masse تاع CuSO4 égale à 5,98 grammes. Et هذه هي la masse تاع soluté تاعنا اللي نسحقوها pour préparer une solution. معناتها نسحقو 5,98 grammes de CuSO4 نحطوه في الماء في un volume donné d'eau اللي هو 500 ml pour avoir une concentration de 7,0075 mol par litre. نروحوا لا كيستيون اللي جوست اللي موراها نكملوا في مع عادل مي عندنا 8 2. دونك هذه المره سي محمد حب يبريباري une solution en utilisant par inadvertance je sais pas هربت لي لا كيستيون attendez هايلي du nitrate de cuivre trihydraté. اش معناتها نكتبوا بالعقل سي لو CU نفتحوا قوس هذا ستان كومبلكس NO3 2 trihydraté, ça veut dire 3 H2O. Enfin, je pense que انا كاتبينها من تحتها لك دوني الاولاني استعملنا CuSO4 ودوزيام لو نيترات هذاك CuNO3 2 3H2O parce que c'est logique que راكم في première année ما يبدلكمش لي ستركتور مي كاين دي بروف اللي يحبوا يزيدوا عليها. Bref, donc la première, c'est écrire la formule statistique de ce composé chimique. La formule statistique de ce composé chimique, راهي في les données. ما باليش علاش مي مديتها في les données alors que posez la question. Mais c'est pas grave, هادية c'est juste pour les gens qui peut-être ما يقراوش l'exercice jusqu'au bout. Pardon. في l'université لازم تقراو l'exercice مع les données. ردوا بالكم il faut voir les données pour répondre parce que حكيت لكم بلي نصف فهم السؤال نصف الجواب. Donc il faut تقراو كامل l'exercice باش تعرفوا. كيما هنا écrire la formule statistique c'est juste هذه هضرنا عليها. Ensuite calculer sa masse molaire. Donc ça la masse molaire. جماعة la masse molaire هضرنا عليها وعاودناها هي المجموع تاع كاع لي زاتوم اللي راهم عندنا. دونك ديجا عندنا السي لا ماس مولير تاع السي يو جي باسكو نكتب هكا معليش نكتبوها لا ماس مولير تاع السي يو بلس لا ماس مولير تاع ان تاع لازوت بصح ما تنساوش بلي كاين 2 دونك يفو نوزعوه هنا وهنا سكي فو دير كو 2 لا ماس تاع لازوت بلس 6 وهنا ما تنساوش عندنا 3 دونك 9 لا ماس مولير تاع لوكسيجين بلس علاش حطيت هكذايا سي جوست كو عندنا واحد من السي يو دونك لا ماس مولير تاع واحد الان عندنا زوج دونك دو فوا لا ماس مولير دو ان لو او عندنا لهنايا دو فوا 3 معناتها 6 بلس 3 او معناتها عندنا 9 اي اونفان عندنا 6 علاش 3 فوا 2 6 فوا لا ماس مولير تاع الهيدروجين. اون غرو هادو هما واش لازم نجمعوا. اي دونك هنايا نبداو اون غرو نحطو enfin نعاودو تعطينا اون فان كونت كيما قلت لكم نعاودو دونك 63,5 بلس 2 fois 14 بلس 9 fois 16 بلس 6 et puis هذه هي لا ريلاسيون تاعنا باش نلقاو على فان لا ماس مولير تاعنا هي 241,5 مول par litre. هذه هي en gros la masse molaire. Et puis نكملو كاريمون مع هاد لا كيستيون بلا ما نحي عندنا سي واش قالنا quelle est en définitive la concentration molaire de la solution préparée par عادل. Donc عندنا c'est simple واش حسبنا مع الديبي enfin بلا ما نقولوش حسبنا مع الديبي mais c'est pas grave حسبنا مع الديبي le CuSO4, on est d'accord. La masse de CuSO4 égale à 5, je déjà 5, je pense 98 grammes. Et puis Adel, قالنا بلي utilisa une méthode alternative اللي هي utiliser la même masse تاع
CuNO3 2 3H2O. Ce qui veut dire que il y a même la masse CuNO2 NO3 pardon 2 3H2O. Donc Hadia, je pense il y a le mot, il est où par inadvertance, pardon, par inadvertance, ce qui veut dire que utiliser les mêmes conditions. Et donc, هنايا عندنا هايليك. هذه la masse, le volume du Mara, il a utilisé le même, parce qu'il a utilisé les mêmes conditions, ce qui veut dire que le volume de la solution va 100 millilitres. Et puis, le reste, nous avons carrément la masse, la concentration molaire, il y a 5,98 sur le volume تاعنا fois 10 puissance moins 3. Donc ça, je veux dire la concentration molaire, il y a N à la V, ce qui veut dire que M à la masse molaire fois V. Donc la masse molaire, حسبناها juste avant, 241,5. Et هنايا نصيبوا la concentration molaire تاعنا 0,0495 mol par litre. هذه هي en gros la question 8. Et bien sûr, pour varier un peu les trucs, les malomètres, il faut, là, on calcule la normalité. Tana. Déjà, calculer la normalité de l'acide phosphorique qui contient نبداو A, B et C. Je donne trois exemples. معليش حنا نحسبوهم كامل. Donc H3PO4, هذا هو l'acide phosphorique. La masse molaire تاعو عطاونا le P ou le O ou le H. Ce qui veut dire تقدروا تحسبوها à l'aise. Puis, maintenant, les conditions A. Déjà, c'est quoi la molalité pardon, la normalité. La normalité d'une solution est le nombre d'équivalents grammes de soluté contenu dans un litre de solution. Donc l'unité de normalité est l'équivalent gramme par litre. L'équivalent gramme par litre. C'est la normalité. Donc, هنايا ولا نقدروا نكتبوها 1 l'équivalent هو un normal. Donc soit un normal ou là un équivalent gramme par litre. Ou là c'est pas grave. Hein. C'est juste équivalent par litre. C'est pas grave. De toute façon, on va نحسبوا بالأولانية. احنا حكينا بلي C il y a N sur V. Mais dans ce cas-là, c'est quoi? C'est la concentration molaire soluté sur le volume de solution. Et puis, on a aussi 98 grammes et 500 millilitres. Nous allons voir la concentration molaire parce que la concentration molaire égale à N sur V, enfin sur P. Ce qui veut dire que Hadi c'est la normalité. Hadi c'est quoi? C'est le proton. Où معناتها proton? معناتها le nombre de H plus. Hadi هي H1 0. Donc Hadi هي c'est les protons معناتها H plus. معناتها شحال هاد l'acide يقدر يليبيري من H من proton. هذا هو شحال عنده من nombre de protons. عنده 3. Ce qui veut dire nombre de protons c'est 3. Fait les bases par exemple Na OH. هنا في les acides qu'on a les protons. في enfin في les bases نحسبوا les OH-. شحال كاين من OH-. كل exemple وحده. Par exemple في les réactions oxydoréduction نحسبوا les électrons. كل واحد كيفاش. Bref, حنا رانا في هذا le cas. Donc هذا le cas تاعنا هو la normalité على les protons. Ce qui veut dire que normalité c'est quoi? C'est la concentration molaire fois le nombre de protons. La concentration molaire c'est la masse la masse molaire fois le volume et puis fois les protons. Ce qui veut dire que si on fasse une application numérique, 98 fois les protons, je crois qu'on a 3 sur 500
millilitres fois toujours ما تنساوش تحولوا للليتر fois la masse molaire تحسبوها juste من هنايا la masse molaire يا جماعه هنايا égale à peu près enfin 98. Normalement ça tend à 98 grammes par mol bien sûr. La masse molaire تاع هذايا et donc la normalité تاعنا نلقاو 6 normal ou là 6 équivalent par litre. هذه la normalité تاعنا, c'est très très simple. Et puis عندنا حكينا على le premier cas, نروحوا la normalité dans le deuxième cas. On a 0,2 équivalent gramme, enfin équivalent gramme de soluté par c'est soluté par 50 ml de solution. Donc هذه هي واش عطاونا. نروحوا نحن نهضروا enfin نهضروا on l'interprète chimiquement ou la scientifiquement. L'équivalent gramme وشنو correspond à la normalité. Ça veut dire واش راني نهضر معناتها هذا 0,2 équivalent par gramme ou bien équivalent gramme, ça correspond à la normalité. معناتها c'est ماشي la concentration normale, ماهيش la concentration normale, هذه c'est la normalité, c'est tout. ما كاش litre. Ce qui veut dire que le N équivalent هو 0,2 équivalent gramme. Donc هذا ما كان. C'est juste que هذه c'est le N parce que حنا عندنا في la normalité ou là la normalité c'est N équivalent par volume. هذا c'est le N équivalent. Généralement c'est le nombre de moles qui marque comme équivalent gramme, c'est généralement le nombre de moles. Ou je ne dis c'est juste que le N, chaque fois on c'est alors que c'est N, la normalité égale à N équivalent par volume de solution. عندنا كلش, ce qui veut dire 0,2 على 50 généralement ما تنساوش تحولوا للlitre 10 puissance moins 3 et تعطينا à la fin 4 normal. Ou bien تقدروا تكتبوها mol équivalent par litre. هذه هي en gros c'est quoi, comment calculer la normalité à partir من équivalent gramme. Donc généralement équivalent gramme c'est la hada, le nombre. Enfin ماشي هذايا, c'est juste que hada c'est équivalent mol. C'est le même. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est généralement la quantité de matière. Alors la volume de la solution et c'est beau la normalité. Le dernier cas, le C, où c'est beau 6 mol de soluté, par 300 ou là 3000 cm3 de solution. Je pense que هذه هضرتها juste قبل الآخر, قبل هذا l'exercice, que حكينا بلي 1 cm3 هو 1 millilitre. Ce qui veut dire que هنايا عندنا 3000 millilitres de solution. Ce qui veut dire 3 litres. هذا ما كان, هذه l'interprétation. عندنا le mol, عندنا le litre. Et puis واش حنديروا la concentration molaire تاعنا, ما تغلطوش, c'est le nombre de moles على le volume تاع la solution, c'est concentration molaire. اللي هو 6 sur 3, ça veut dire 2 moles par litre. Jusqu'à l'instant on est d'accord. Et باش نديروا la normalité يا جماعه, حكينا باللي CM هي la normalité على les protons. Les protons toujours رانا في l'acide, had l'acide, ce qui veut dire le nombre de protons. Le nombre de protons c'est les H, et donc N égale à 2 fois 3, 6 normal. هذه هي la question 9. Question 10. Calculer la molalité de l'acide nitrique, HNO3, qui y est préparé en. Donc, nous allons la molalité. Et puis, dans la notion de base numéro 2, nous allons les relations. Donc, normalement, nous allons les هنا واش عندنا la molalité يا جماعه هي d'une solution carrément هي l'unité enfin نقدروا نهضروا juste بالعقل. La molalité déjà c'est la CM. Et puis le nombre تاعها c'est
nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant. Ce qui veut dire que c'est l'unité de Ha, les unités, c'est mol par kilogramme. Donc généralement, qu'on a mol par litre, gramme par litre, équivalent par litre, donc on a droit à le solvant en kilogrammes. Ce qui veut dire que c'est nombre, nombre de moles de soluté, elle a la masse de solution. Je ne sais pas si c'est solution alors que nous avons solvant. Elle a la masse de solvant. La masse dans ce cas-là, où c'est Adna. Adna, le A, le double calorani, le A, c'est simple, c'est 12,6 grammes de soluté dans 50 ml d'eau. Donc, Hadia, c'est le 1. Nous allons le déjà que là, on a 50 ml d'eau. جماعة نعاود لكم بلي ρ تاع l'eau égale à 1 gramme par millilitre. On est d'accord. Donc 50 millilitres, لهنايا شحال تساوي؟ La masse ou bien ρ هي la masse sur le volume. Masse d'eau sur le volume d'eau. Ce qui veut dire la masse d'eau هي ρ تاع l'eau fois le volume تاع l'eau. Ce qui veut dire هنا 50 fois 1, la masse de l'eau égale à 50 grammes. Dans ce cas, on a utilisé 50 grammes d'eau. On a la masse de l'eau, qui est le solvant, parce que généralement, on a soluté filma. Et du coup, CM, il y a le nombre de moles de soluté. C'est pas la masse. Ce qui veut dire le nombre de moles, elle a la masse de solvant. Ce qui veut dire que le M de HNO3 elle a la masse molaire de HNO3 fois la masse de solvant. كنت تحسبوا هذه هاني مديت لكم في لي دوني كامل لي ماس مولير دونك تلقاوها لوجيكمون نجيو نعاودو عندنا 12,6 sur 50 grammes fois واش عندنا 50 grammes اوكي لهنايا هضرت لكم اعاودها ردوا بالكم لي زونيتي راني كاتب كيلوغرام سكي فو دير هنا عندنا غرام نضربو في 10 puissance moins 3 ما تنساوش fois il nous reste 63 اللي هي la masse molaire donc cm باش نكتبها cm نقدر نكتبها هنايا la concentration ou bien la molalité pardon هي 4 نرمزوا لها بام كبيره ou bien نقدروا نقولوا باللي هي 4 mol par kilogramme. هذه هي la molalité. Après on a calculé la molalité, enfin راح نزيدو نحسبوا la molalité par rapport à un deuxième cas اللي عطاونا 5 équivalents grammes dont où عندنا هذا c'est le soluté وعطاونا 2,5 kg d'eau. Déjà, on a directement la masse de le solvant. Et le soluté, on a en N équivalent grammes. Donc, on a le N équivalent grammes. Vu qu'on a la masse, plutôt le nombre de moles, c'est simple. C'est juste on CM, il y a N sur la masse, ce qui veut dire 5 sur 2,5 égale à carrément 2 moles par kilogramme. أسهل حاجة c'est que يعطيونا la masse enfin le soluté en équivalent gramme parce que c'est directement on remplace le N. هذه c'est la meilleure des cas. Enfin le meilleur des cas. تبقى لنا la dernière question اللي هي la masse enfin يبقى لنا le cas تاع HCl donc راح نروح un peu vite. عندنا la masse تاع HCl عطاونا la densité اللي هي 1,18 ما عندهاش unité signifie que 1 litre تاعنا de solution هي 1,18 10 puissance 3 grammes. Donc la masse de la solution تاعنا هاي ليك
la masse de la solution il y a 1,18 10 puissance 3 grammes et la solution dans 1 litre. Et puis le pourcentage massique اللي هو 35,5% signifie que on va c'est bon, signifie que dans 100 grammes de solution pareil عندنا que 53 pardon c'est 3 ماشي 5 53,3 grammes de HCl. Jusqu'à l'instant, on est d'accord. Donc, 1,18 fois 10 puissance 3 grammes de solution, bien sûr, de solution, fait M grammes de HCl. Une masse précise d'HCl. Mais elle a la masse de HCl. Et puis là, par règle à 3, nous avons que 1,18 10 puissance 3 fois 35,3 sur 100 نصيبوها. علاش درت غير هذه ما على بالناش دونك هذه في هذه على هذه نصيبوا لا ماس تاع الاتش سي ال اللي تخصنا وهي 4,17 10 puissance 2 grammes. هذه c'est la première question. La deuxième question c'est que نحسبوا la concentration molaire. Donc la concentration molaire تاعنا c'est le N à la M. Et donc لهنايا هي M, enfin, la masse, elle a la masse molaire sur V. Je sais pas, M alors que c'est V, pardon. Donc N sur V, Hadi c'est le N. Donc la masse, elle a la masse molaire fois V. C'est égal à 4,17 puissance 2, elle a 36,5, la masse molaire, fois 1 égale à 11,4 mol par litre. Donc, il y a la concentration molaire. Enfin, la dernière question. Il y a le volume de HCl. Le volume de HCl. Où on a l'équation de dissolution. C'est quoi? C'est HCl. H plus Cl-. On est d'accord jusqu'à l'instant. Donc, il a c'est le même volume. Le même volume. Ça veut dire que la concentration de H plus, il y a la même la concentration de Cl-. Donc, c'est le même volume. Ça veut dire qu'on peut les deux. Donc, le nombre de moles de H plus vaut le même le nombre de moles de Cl-. Ce qui veut dire que, et puis, vu que la concentration a une mole, ça veut dire que la concentration de HCl, c'est pareil. Pour l'instant, on est d'accord. Ça veut dire que Hadi égale à HCl. Donc, هنايا كي نجيو نعوضو واش حنلقاو؟ حنلقاو que n تاع H plus égale à n تاع HCl égale à n تاع Cl- égale à C fois V. منين جبناها C égale à n sur V. Ce qui veut dire que n égale à C fois V. Donc là, C fois V, c'est 11,4 fois 1 qui égale à 11,4 mol. Pour l'instant, on est d'accord. Là, d'après le volume molaire, c'est spécialement pour les gaz. Nous allons la thermodynamique et puis et tout. Le volume molaire, c'est généralement le volume de la solution. Là, le volume. Attendez. Juste. Le nombre de moles. Une autre équation. Il y a le volume de le gaz. HCl à la volume molaire. C'est-à-dire en cas de gaz. Et puis, il y a le VHCl, le gaz, ça veut dire que c'est juste N, le nombre de moles, fois le volume molaire. Le volume molaire, généralement, c'est une constante, 22,4. C'est 22,4. C'est constant. Donc, 11,4 fois 22,4. Le volume de HCl, 255,36 litres. Ou اللي ما فهمش bien sûr يبعت juste يخلي un commentaire هكايا نقدر نفهمكم.